ने मरियम से निकाह किया हुआ है, दैट्स इट। और मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने सपोज इतनी बड़ी बात कैसे हम छुपा सकते हैं उनसे? तो कोई ना कोई तो उन्हें बता दे। महीना नहीं, कि कोई भी डेट रख लेते हैं। अगले महीने। देगा। ऐसा करते हैं कि अगले महीने बल्कि जुमे का दिन मुबारक भी होता है, दिन ठीक रहेगा क्योंकि बहुत जल्द अनाबिया रुखसत होकर इस घर में। वैसे तो तुम अपना कोई और बंदोबस्त। मैं तुम्हारे निकाह की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें शावेज, कांग्रेट। आखिरकार तुम दोनों से मेरा I'm so sorry। हेलो नाबिया। हेलो शावेज, ठीक हूँ। कैसी हो? मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें क्यों बताऊं? कहाँ जा रहे हैं? बता देंगे तो अच्छी बात है। बीवी हूँ आपकी। पता चल गया है तुम मेरी बीवी हो और थकती नहीं हो ये बात जताते जताते। कि चिढ़ने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। मैं बात करता हूँ। हाँ, ओके बाय। मरियम, और तैयार होने के लिए। तुम नई दुल्हन हो ना, ये पहली बार तो तैयार होके रहा करो। और अपने शौहर के साथ कहीं जा रही हो? वालेकुम अस्सलाम। हैदर के दोस्त की बीवी की तबीयत आप लोग कहीं जा रहे हैं? को पूछने के लिए जा रहे हैं। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसको शावेज कहाँ है? मामा वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। बेफिक्र होके जाइए, मैं आराम से रहूं। ऐसे नहीं मान, मैं इतनी आसानी से जाने दूंगी। पहले वाली मरियम मत समझना, मिसेस शावेज से पढ़ा है। मैं बात करता हूँ। हाँ, ओके बाय। मरियम, और तैयार होने के लिए। तुम नई दुल्हन हो ना, ये पहली बार तो तैयार होके रहा करो। और अपने शौहर के साथ कहीं जा रही हो? वालेकुम अस्सलाम। हैदर के दोस्त की बीवी की तबीयत आप लोग कहीं जा रहे हैं? को पूछने के लिए जा रहे हैं। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसको शावेज कहाँ है? मामा वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। बेफिक्र होके जाइए, मैं आराम से रहूं। ऐसे नहीं मान, मैं इतनी आसानी से जाने दूंगी। पहले वाली मरियम मत समझना, मिसेस शावेज से पढ़ा है। बलि का बकरा बना रही हैं आप को बचाने के लिए दूसरे को। ये किस किस्म का तरीका? मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। मुझे इस तुमने अपने लिए खुद चुना है शावेज। आपसे दूर रहना है। ये अनाबिया की शक्ल में। अनाबिया की असलियत सबके सामने खुलकर उसने तुम्हारी इज्जत का ख्याल तक नहीं किया। मरियम से निकाह करोगे? मैं अनाबिया से तुम्हारी शादी जब ही करूँ कहने पर। आप वाहिद हैं मेरी अम्मी के बाद जिसने मुझे इतनी मोहब्बत दी। फिर से कोई नहीं निकाल सकता। मेरे बेटे से शादी कर लो, उसे दूंगी।
को शौक होता है ना माँ की चीज पहनने का। मैंने सोचा था मेरी बेटी होगी तो और भी खास है मेरे लिए। सदके जा, बहुत खूबसूरत है। अगर आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। आप मेरा तो पूरा घर डिस्टर्ब है, इसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मरियम, जी मुझे कुछ चीजें लेनी है यहाँ से। बस 10 मिनट लगेंगे मुझे हार्डली। यू डोंट माइंड? आई मीन जस्ट साथ आना होगा। आई मीन ये बैठना मुनासिब नहीं है। ठीक है। साहब जी को खट्टी दाल बहुत पसंद है। क्या? मरियम तो अपने घर चली गई, नहीं आए थे। ऐसा क्या? वो कल खुद ही चली गई थी। ये क्या बात हुई? उसे जाने नहीं देना चाहिए था बिनेश आंटी, इज्जत नहीं होती। अब अपने ससुराल चली जाती है ना, वो कैसे रोक सकती थी? वो उसका ये अपने इखलाक से इज्जत बनाती हैं। एक तो तुम दाल जरूर बना लेना, ठीक है? किचन का सामान खत्म हो गया, ये सब लेकर आना है। जी खालदा आंटी। कैसे जाओगी मरियम? मेरे फोन कर करके और बता बता के थक गई हूँ। तुम्हारे साथ चली जाती, इतनी गर्म। लो भाई, अनाबिया भी आ मैं गई। लेकर आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। सामान खत्म हो गया है तो मरियम साहब जी को खट्टी दाल बहुत पसंद है। क्या? मरियम तो अपने घर चली गई, नहीं आए थे। ऐसा क्या? वो कल खुद ही चली गई थी। ये क्या बात हुई? उसे जाने नहीं देना चाहिए था बिनेश आंटी, इज्जत नहीं होती। अब अपने ससुराल चली जाती है ना, वो कैसे रोक सकती थी? वो उसका ये अपने इखलाक से इज्जत बनाती हैं। एक तो तुम दाल जरूर बना लेना, ठीक है? किचन का सामान खत्म हो गया, ये सब लेकर आना है। जी खालदा आंटी। कैसे जाओगी मरियम? मेरे फोन कर करके और बता बता के थक गई हूँ। तुम्हारे साथ चली जाती, इतनी गर्म। लो भाई, अनाबिया भी आ मैं गई। लेकर आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। सामान खत्म हो गया है तो मरियम तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। शावेज का वो अपने कमरे में है। ना लिहाज नहीं था। ये है तुम्हारी भौजी? अनाबिया बहुत अच्छी लड़की है। इसकी जिद थी, कुछ दिन पहले इतनी शॉपिंग की है। तुम्हारे लिए अवैस की मोहब्बत है बेटा। का शुक्र है अम्मी, ये मेरा बहुत ख्याल करते हैं। चला, तुम्हें इतना चाहने वाला शौहर मिला है। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप आके जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वाह, ये मेरी जिंदगी हराम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं? अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और अनाबिया की शादी के लिए। इस पर अनाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ अनाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द अनाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ अनाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे?
मुझसे। इस पर अनाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेद अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेद से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेद अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं। अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेद और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेद नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेद अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेद से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेद अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं। अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेद और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेद नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेद अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेद से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेद अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं। अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेद और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेद नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेद अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेद से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेद अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं। अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की
والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں انابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں، اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور انابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں انابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں، اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور انابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں انابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں، اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور انابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे।
سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔ مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں نابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد نابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور نابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر نابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعہ کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف نابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد نابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز نابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس پر نابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔ مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں نابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد نابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور نابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر نابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعہ کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف نابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد نابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز نابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس پر نابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔ مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں نابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد نابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور نابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر نابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعہ کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف نابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد نابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو۔ ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز نابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس پر نابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔ مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں نابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد نابیہ کی والدہ
والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں انابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں، اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں انابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں، اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، اس ڈرامے میں انابیہ شویز سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میرے پاپا اور میری ماما کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے مریم سے نکاح کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جب شویز اپنی والدہ کو مریم کے نکاح چھپانے کا کہتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے ہم ان سے چھپا سکتے ہیں، اگر ہم ان سے چھپا بھی لیتے ہیں نہیں بتاتے تو کوئی نہ کوئی تو انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں شویز اور انابیہ کی شادی کے لیے۔ اس پر انابیہ کا والد کہتا ہے کہ اگلے مہینے جمعے کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ جمعے کا دن مبارک بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کی والدہ مریم سے کہتی ہے کہ بہت جلد انابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنا کوئی اور بندوبست کر لو، ویسے تمہیں خود سوچنا چاہیے، اتنی غیرت تو ہے نا تمہارے اندر۔ اس کے بعد شویز انابیہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ اس پر انابیہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے مریم کو طلاق دینی پڑے گی۔ جب یہ بات شویز اپنی والدہ سے کرتا ہے تو اس کی والدہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بات مت بولو کہ میں تمہاری اور نابیہ کی شادی کے لیے اسی رشتے کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، مریم کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे। इस पर नाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी वालदा से करता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि ये बात मत बोलो कि मैं तुम्हारी और नाबिया की शादी के लिए इसी रिश्ते की वजह से राज़ी हुई हूँ। मरियम को छोड़ने की गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, इस ड्रामे में नाबिया शवेज़ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरे पापा और मेरी मामा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मरियम से निकाह किया हुआ है। दूसरी तरफ जब शवेज़ अपनी वालदा को मरियम के निकाह छुपाने का कहता है तो उसकी वालदा आगे से कहती है कि इतनी बड़ी बात कैसे हम उनसे छुपा सकते हैं, अगर हम उनसे छुपा भी लेते हैं नहीं बताते तो कोई ना कोई तो उन्हें बता देगा। इसके बाद नाबिया की वालदा कहती है कि ऐसा करते हैं कि अगले महीने की कोई भी डेट रख लेते हैं शवेज़ और नाबिया की शादी के लिए। इस पर नाबिया का वालिद कहता है कि अगले महीने जुमे का दिन ठीक रहेगा क्योंकि जुमे का दिन मुबारक भी होता है। दूसरी तरफ नाबिया की वालदा मरियम से कहती है कि बहुत जल्द नाबिया रुखसत होकर इस घर में आ जाएगी और बेहतर होगा कि तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। वैसे तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी गैरत तो है ना तुम्हारे अंदर। इसके बाद शवेज़ नाबिया से कहता है कि बताओ और क्या चाहती हो तुम मुझसे।
से। इस पर अनाबिया आगे से कहती है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले मरियम को तलाक देनी पड़ेगी। जब ये बात शवेज़ अपनी